يقول الله تبارك وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. صدق الله العظيم. هذه الآية تبين آية مركزية في القرآن حول هذا الموضوع. إن شاء الله الشيخ سيشرح ويفصل فيه. يبين لنا الله عز وجل في هذه الآية كمدخل لهذا الموضوع أن المرأة شريكة مع الرجل في كل التكاليف وفي كل الخطاب التشريعي للمكلفين ذكورا وإناثا، ليس فقط الرجال. لذلك الله عز وجل هنا ولها أسباب نزول كما هو عند المفسرين. المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات ذكر نوعين جنسي المرأة والرجل، كأنهم dirait Allah عز وجل il nous veut nous montrer à travers ce verset, il nous montre les deux genres, les deux catégories, femmes et hommes. Ils sont concernés par les discours de charge des législateurs, des recommandations, des injonctions. La femme aussi elle est concernée. Il n'y a pas que l'homme. Car certaines femmes à l'époque du Nabi Sallam, pour les causes des sujets relatifs à cette verset, ils venaient contester leur droit, leur place qu'ils doivent occuper en tant qu'équivalent les hommes. Donc المرأة قديما كثير من النصوص تشهد بذلك لها هذه الشراكة ولا هذه المكانة، هي شريكة partenaire. Elle a une partenariat à travers beaucoup de textes qui signifient, qui montrent cette partenariat. Mais malheureusement, à travers pour certaines raisons, la femme, plus en plus, elle a perdu cette partenariat avec l'époque, pour plusieurs raisons, des fois plusieurs de coutumes, mauvaises coutumes, mal interprétation de quelques textes, ce qu'on appelle Haymanat al-Dhukuriya. Toujours le masculin, c'est lui qui domine sa place dans le fiqh, jurisprudence musulmane. Inch'Allah, donc on espère qu'il va nous éclaircir à travers des modèles à l'époque du Nabi Sallam, comment la femme elle a sa place au sein de la mosquée, elle a réservé, elle a gardé sa place et sa participation et son implication dans le da'wah islamien. Et comment en fait elle a réussi à faire développer l'islam et à éduquer des générations de ces Sahaba, la première génération des Sahaba, c'est grâce à des femmes. Ils ont eu, mashallah, des Sahaba, et après ainsi de suite. رجال كما يقول في الحكمة العربية المثل العربي وراء كل رجل عظيم من؟ امرأة عظيمة. Derrière chaque homme qui a marqué personnalité qui a marqué l'histoire, c'est qui derrière lui dans l'éducation? C'est la femme. C'est la femme. Donc, Inch'Allah, Cheikh, ça va بعد ذلك après questions-réponses à la fin, Inch'Allah. Si vous avez des questions autour de ce thème, il faut à poser, donc le Cheikh est là, profitez à cette occasion, Inch'Allah. Le Cheikh, il ne vient pas souvent, donc on profite. Sortir tous les. C'est réfléchir et amener toutes les questions, Inch'Allah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ثم أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نشكر لكم هذا الحضور. Je remercie les frères et sœurs d'être présents aujourd'hui avec nous. Je remercie également le chef Jardine. Je remercie l'association d'avoir insisté. Je n'avais pas beaucoup de temps ces derniers temps. Et alhamdulillah, Allah nous a permis
de se voir, se rencontrer, pour essayer de parler d'un sujet qui est important mais nouveau. هذا الموضوع موضوع المرأة في الإسلام، حقوق المرأة، هذا موضوع جديد، بمعنى أن الحضارة الإسلامية لما كانت متحضرة وكان العلوم الإسلامية هي السائدة وهي مهيمنة على الفكر الإسلامي القديم، هذا الأمر لم يكن مطروح. Il n'y avait pas ce genre de sujet concernant les femmes exclusivement. Si vous prenez l'histoire de la civilisation islamique, l'histoire, je parle de l'histoire intellectuelle de l'islam, il n'y avait pas ce genre de sujet en particulier. C'est-à-dire ils ne traitaient pas ce genre de sujet en particulier à l'écart de l'homme, à l'écart de... Aujourd'hui, c'est tout à fait normal de vouloir éclaircir quelques points. هذا شيء ما فيش مشكل هنايا كمسلمين، لأن الله سبحانه وتعالى الله لم يفرق بين الذكر والأنثى. الخطاب الديني كما قال ابن عاشور رحمه الله، الخطاب الديني الله quand il s'adresse à l'humanité, il ne s'adresse pas au masculin, après il s'adresse au féminin. Le message coranique, le message prophétique, il s'adresse au mukallaf, au chargé, à la personne chargée, quel que soit homme ou femme, sans bien sûr exclure les particularités féminines ainsi que les particularités des fois masculines. في خصوصية هذه يمكن أن أحيانا تصيب الرجل أحيانا الصلاة مثلا la prière par exemple. La prière il y a une règle générale. في قاعدة عامة تمس المسلم المكلف بقضية الصلاة. لكن الصلاة حينما يكون الإنسان مسافرا خرج من القاعدة العامة ودخل في الخصوصية. La prière par exemple, c'est une règle générale. Donc on doit faire les 5 prières par jour, 2 raka'at matin, 4 raka'at, 4 l'asr. La règle normale et générale. Après, quand la personne est en voyage, il rentre dans la particularité. Il ne rentre pas dans la particularité parce qu'il est masculin ou parce qu'il est féminin, parce qu'il est mukallaf, chargé au voyage. ما يدخلش في الخصوصية هذه لأنه ذكر أو لأنه أنثى مسافر يقصر من الصلاة، ليس لأنه ذكر، لأنه مسافر. كذلك في رمضان مثلا من كان منكم مريضا مثلا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. هذه الخصوصية. Quand on est malade pendant le mois de Ramadan, ce n'est pas parce qu'on est masculin ou parce qu'on est féminin que la particularité intervient. Parce qu'on est malade, tout simplement. Donc les anciens, il n'y a pas, moi j'ai vu l'héritage qu'on a pu voir, l'héritage musulman, il n'y a pas ce genre de sujet traité à l'écart. فقهاؤنا قدامى لم يتناولوا هذه المسألة، مسألة المرأة وحقوق المرأة هذه الفئة. الآن أصبحت pratiquement depuis le 19e siècle, exactement depuis le 19e siècle, exactement depuis la colonisation. On a retrouvé maintenant des lettres adressées à Emir al-Qadr, par exemple, en Algérie, un contemporain de Emir al-Qadr en Tunisie, et un général orientaliste français, qui a envoyé des questions, des lettres, pratiquement les mêmes questions, qui touchent la femme. Pourquoi ceci, pourquoi cela, pourquoi cela. Donc à partir de là, on a commencé à essayer de donner à ce sujet une ampleur beaucoup plus importante. وإلا الله سبحانه وتعالى كما ذكر الشيخ
الله سبحانه لم يفرق بين الذكر، لأن الله ليس ذكر وليس أنثى. الله مش راجل ولا امرأة حتى يفضل الرجل على المرأة أو يفضل المرأة على الرجل. ليس كمثله شيء، ليس كمثل الله سبحانه وتعالى شيء، لا ذكر ولا أنثى. Allah ne ressemble ni aux hommes ni aux femmes. ليس كمثله شيء. Donc ne ressemble à... Donc il n'y a pas de favoritisme. Pourquoi favoriser le masculin que le féminin? علاش ربي يفضل الرجل على الفيمين؟ علاش؟ parce que الرجل الله سبحانه وتعالى كما قلنا ليس بذكر ولا بأنثى. الله يقول فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضهم من بعض. ما فيش فرق عند الله سبحانه وتعالى بين الذكر والأنثى. Donc il n'y a pas de différence concernant l'islam, les pratiques religieuses, entre les hommes et les femmes. احنا الآن سي نورمال بعدين بعد الغزو الفكري، بعد البعد عن الثقافة الإسلامية، بعد beaucoup d'éléments qu'on fait qu'aujourd'hui on doit traiter ce genre de sujet. Obligé. Quelques éléments extérieurs de la communauté musulmane et quelques éléments qui sont internes à la communauté musulmane. أمور كثيرة المسلمين أحيانا مثلا المسلمين يعني بعد هذا الفهم بينهم وبين الإسلام، بعد الهوة بعدت يعني اتسعت بين وهذا عادي، سي با غراف، جو دي سي با غراف، mais il faut pas le laisser nous gérer. il faut pas que هذا البعد عن الثقافة الإسلامية يعني تكون هي القاعدة. لا يجوز، حرام أن تكون القاعدة العامة هو البعد عن الثقافة وعن العلم الشرعي. هذا حرام، لا يجوز، لأن الله سبحانه وتعالى بدأ بالعلم، بدأ بإقرأ. ماذا أقرأ؟ اقرأ أي شيء، اقرأ. فالله سبحانه وتعالى il a commencé la révélation par la lecture. lis, اقرأ. Quoi? Que dois-je lire? Lis. اقرأ كل شيء. Mais commençons au départ par la culture islamique, par l'islam, الثقافة الإسلامية. Donc أحيانا est-ce qu'on est d'accord, est-ce que premièrement on est d'accord sur l'écart entre les musulmans aujourd'hui et la science islamique, ou là on n'est pas d'accord? باش نبداو مليح، باش إلا بدينا اسكو كل المسلمين الآن يبغوا يقراوا وفاهمين الإسلام ولا ما؟ لا خليها بارك الله فيك، ما فيش. Donc je dis c'est pas. Donc si on est d'accord sur cet écart, regardez tout le monde aujourd'hui, toujours je médite sur la question du vendredi. الجمعة هذه سبحان الله سبحانه وتعالى أراد حكمة كبيرة في الجمعة. الجمعة لو كانت مندوب إليها ولا يعني سنة مؤكدة، كل جمعة كانت سنة مؤكدة، يحضر لك الشيخ الجمعة، يحضروا الناس، تركوها قائمة. الله سبحانه وتعالى أراد أن تكون الجمعة واجبة بصفة حتى يتم الإسلام. هذا يتم. شوفوا المحاضرة، الله اختاركم أنتم، اختار بشر، بعض الناس اختارهم أن يكونوا في المحاضرة. أما الباقي j'ai pas de. Donc c'est quelque chose qu'on touche tous les jours. Le vendredi, c'est parce qu'il est obligatoire. Le vendredi, c'est pas parce que l'imam oui, parce qu'il est obligatoire que la mosquée est pleine. La conférence, il n'y a pas de maïjouk. Allah choisit parmi certains les gens qui vont être présents.
d'autres niveaux qui ne sont pas obligatoires pour tous. Mais un niveau, l'ilm, c'est une particularité islamique. خصوصية في الإسلام، هذا ما كاش دين عنده هذه الخصوصية. أن العلم واجب، واحد القدر يعني الضروري من العلم كانوا يسموه قديما ضروري من المعاشر، ضروري من كذا. كاين ضروري هذا بالسيف عليك. بالسيف عليك تعلم كيفاش توضا، بالسيف تعلم كيفاش تصلي، بالسيف تعلم كيفاش تصوم. هذا اوبليغاتوار، هذا la science obligatoire. Après, une science qui n'est pas obligatoire pour tous, qui n'est pas obligatoire. Science du hadith, science du مقاصد الشريعة، علوم أصول الفقه، علوم واجبة على المفتي مثلا، يسيب عليه هو هذه يقرأ الأمور. لكن c'est une particularité islamique et des orientalistes aujourd'hui. Orientalistes مفهوم شكون orientaliste؟ ناس ماشي مسلمين لكن علماء في الإسلام. علماء. أنا جلست مع وحدين يعني واحد الراجل j'avais une conférence contradictoire مناظرة مع زوج من المستشرقين. واحد فيهم حافظ كتب ابن القيم، حافظها والله قلت هذا مجنون هذا ما صار ما يحفظ. ابن القيم حافظ الكتب تاع ابن القيم. Sciences Po, l'université de Sciences Po, ils m'ont ramené deux personnes. Le sujet c'était la charia, parler de la charia. Un des deux a par cœur les livres d'Ibn al-Qayyim par cœur عارفهم. وكان مرة في الأزهر الشيخ شلتوت أحد شيوخ الأزهر، هذا grand شيخ، الشيخ الأكبر يسموه شلتوت، عالم كبير، وكان يدرس à la mosquée. Il avait un cours où un des présents a posé une question sur l'héritage. واحد سأل على الميراث ومسألة معقدة في الميراث، فأجاب أحد الألمان، ألماني جاوب على الميراث. ألماني غير مسلم، un orientaliste allemand. قال له: je peux répondre الشيخ؟ قال له: نعم. قال له: هذا هو الجواب. لقيت أنا مع هذو الناس علماء يعني علماء في الإسلام، هذو ce qu'on appelle les orientalistes. هذو il y en a beaucoup. كاين في باريس، كاين واحد في مارسيل، هذا إيريك شومان، هذا عالم وعالم في الأصول، أصول فقه المادة الصعبة في الإسلام، هذا عالم فيها ومختص في الشيرازي تاعو، هذا يقول تاعي شيرازي. كثير من الطلبة تاعو يتصلوا بيا. المهم حنا لابد نقروا، لابد إذا الواحد اللي مثلا سي با غراف، معليش حنايا on peut tout expliquer. L'écart, on peut l'expliquer. Il n'est pas aussi lent. لما تحسب هذا الانحطاط تاع المسلمين تحسبوا منذ بداية الإسلام، يعني sur un calcul depuis l'existence de l'islam jusqu'à maintenant, c'est peu, c'est rien du tout. Ça ne نقعدوش هكذا شوية نقعدوا. C'est peu par rapport à l'Europe par exemple qui était la période d'ignorance était très très lente. حنايا شوية. المهم c'est un sujet parmi les sujets. Parmi les sujets, on a le sujet concernant la femme en islam que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a su. علم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن المرأة ستظلم في الإسلام. أن المرأة ستظلم لأنه رسول الله آخر وصايا رسول الله النساء، الله والنساء، لأنه علم رسول الله لما كان في حجة خطبة الوداع: يا أيها الناس إن دماءكم عليكم حرام، أموالكم عليكم حرام،
وبعدين ذكر النساء اتقوا الله في النساء علم parce que le prophète a su sallallahu alayhi wa sallam que sa communauté va abuser un peu des droits des femmes. Donc c'est parmi ses dernières recommandations, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a parlé sur la femme. أولا l'islam, donc, il a une réflexion, on pourrait appeler une philosophie. عنده منهج في التفكير. لما الإنسان مسلم عنده منهج في التفكير. comment réfléchir والمنهج يعني صنعه القرآن والسنة والمدة التي دامت في صناعة المنهج صناعة التفكير أكثر من المدة التي دامت في تنزيل المنهج. المدة مكية، مكة رسول الله صلى الله عليه وسلم بقي 13 سنة à peu près 13 ans le prophète à la Mecque. À la Mecque, la majorité des versets, pour être juste et scientifique, la majorité des versets, c'était des versets qui parlaient du dogme. Il y avait quelques versets juridiques. ما نكرروش الأخطاء القديمة. أن مكة كان فيها إلا النصوص العقدية، لا، كان فيها نصوص أحكام عملية وأحكام خلقية. لكن القرآن المكي عندك 86 سورة مكية، 28 مدنية. كثير مكي أقوى لأن صناعة العقيدة شيء العقيدة، سي كوا لو دوغ، سي كوا العقيدة هي صناعة التفكير، كيف تفكر، هذه العقيدة. comment réfléchir le dogme islamique, le dogme, les 6 piliers de la foi, le dogme, tout ce qui concerne le dogme, c'est la réflexion, comment penser. Donc le prophète, le Coran a resté présent en train de façonner la réflexion. لهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا الحديث قاله في مكة. لأن احنا بالبحث اليوم نعرفوا أحاديث اللي قالها في مكة وأحاديث اللي قالها في المدينة. النبي قال للصحابة رضي الله عنهم: أتدرون من المفلس؟ إذن بمعنى أنتم في ثقافتكم، أنتم في الثقافة، في الفهم تاعكم أنتم، ما هو المفلس؟ قالوا: المفلس فينا من لا درهم له ولا دينار. هل جاوبوا هما؟ قال: لا، دوغينافون من الآن لا، ماشي هكا، نبدلوا. لهذا قال الصحابة: كان يفرغنا ثم يملأنا. شايف، يفرغ الأفكار الجاهلية ويملئ أفكار جديدة إسلامية. بدلوا الأفكار. قال: المفلس في أمتي من يأتي يوم القيامة كذا كذا كذا. عنده هو الجواب، بالأولى عنده الجواب، لكن حب يشوف انتم كيف تفكروا. دونك هذا قاله في المدينة، في مكة. بوركوا في مكة؟ لأنه جاوبوا. بعد كي تعلموا ما ولاش يجاوبوا. يقولوا: أتدرون؟ الله ورسوله أعلم. أتدرون في أي مكان نحن؟ في مكة. قال: الله، ربما ما في مكة، ربما تبدل لها اسمها. هنا تمكنوا من الإيمان، خلاص. أتدرون في أي شهر نحن؟ الله ورسوله أعلم، ربما تبدلوا اسمه. هنا صار لا، تما يجاوبوا. يعني كانوا مازال في البدايات فجاوبوا: المفلس فينا كذا كذا كذا. إذن التفكير عندنا في القرآن الكريم. القرآن وخطأ هذا عندكم الإنساني، أن القرآن المكي كان يأتي بالعقائد وخلاص، كان يأتي بالعقائد والفكر. تغير الأفكار تاعك، كيفاش فكرت هذا التفكير الجاهلي؟ فجاء القرآن بدأ بالبداية. البداية بداية الخلق. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل. اتقوا الله يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة. قال لهم: voilà, vous écriez de la même âme. نفس واحدة. النفس الواحدة
بمعنى اتحاد الرجل والأنثى في الخلقة كما خلق بعض المفسرين. إذن بعض المفسرين قالوا كما خلق الآدم خلق حواء. Certains قدامى des anciens, des contemporains disent c'est vrai qu'on a une version comme quoi Ève a été créée d'une côte de Adam عليه السلام. هذه version. لكن عندنا une autre version. احنا شوفوا في الإسلام اسأل تأكيد أحيانا تبغي اسأل هذه المسألة فيها إجماع فيها إجماع الفقهاء على هذه المسألة. إذا ما فيهاش إجماع خلاص أنت تختار ولا نختار، ما تلزمنيش بالاختيار تاعك. حنا كأنه il faudrait à un certain moment éviter le consensus qui n'est pas consensus. لهذا رفضه أحمد، الإمام أحمد رضي الله عنه. قالوا يسألوا كذا وبعد يقول له هذه فيها إجماع. قال وما يدريك كي تعرف أن هذا المسألة أجمع عليها العلماء. Comment Ahmed refusait le consensus. Après les compagnons, tu peux pas. Quand on disait à Ahmed, il y a consensus, il y a ijma, il dit comment tu peux savoir? كيش تعرف أن شوفوا انتم خذوا لما تاخذ الكتب الإسلامية prends l'héritage de la bibliothèque islamique الكتب اللي عندنا الإسلامية وبذكر الكتب. Vous savez que les livres quand ont été consacrés pour la politique, كتب السياسية قديمة والكتب الحربية. On a des manuscrits مخطوطات qui parlent de la guerre, comment fabriquer des bombes, comment. هادو الكتب les manuscrits on les trouve chez les ministères de la défense européens. ماشي ministère de la culture. لا ministère de la défense. يعني انت ما تشوفهمش كاع ابدا ما سرقوهم في انت خذ مثلا كتب الاجماع، كتب الفقه، شحال من كتاب بزاف كتب كثيره. كتب الفقه غير المالكيه الشافعيه كذا. Quand tu prends les livres, l'héritage de la bibliothèque islamique, par spécialité, tu prends le droit musulman. Droit musulman, il y en a des tonnes et des tonnes. Toutes les écoles. Les sciences du hadith, des tonnes et des tonnes. Toutes les sciences, l'histoire. Prends les livres qui ont traité le consensus. À peu près 3 livres. ثلاثة. لأن صعب إمام يجي يقول لك هذه المسألة فيها إجماع. وين تعرف أن هذه الإجماع؟ لابد تشوف كل الأئمة في ذاك الزمان. وهذا صعب. Donc, la première question, parce que le sujet il est délicat. On est délicat. Surtout quand il s'agit de la femme. Voilà, c'est un héritage. On a hérité cette mentalité vis-à-vis des femmes. Donc, les premières réflexions, première méthode de réflexion, est-ce qu'il y a consensus de ce que j'ai toujours cru que est-ce que ijma? Non, كاش إجماع. أولا لأن كتب الإجماع أصلا هي قليلة جدا 3 من المنذر إجماع من المنذر مراتب الإجماع من حزم تعليق ابن تيمية عليه وآخر 3 livres à peu près qui parlent de consensus parce que il faut contacter tous les savants du monde pour dire ils sont d'accord sur ça. Les moyens de communication qu'on a, on n'arrive pas à avoir le consensus.
Mais il y a consensus sur certains sujets. Certains sujets aujourd'hui, il y a tout le monde est d'accord. إذا أن الله سبحانه وتعالى خلق حواء من آدم ما فيش إجماع. الرازي ومفسر كبير قديم وبعض العلماء الرازي أولهم قال لا، قال كما خلق آدم خلق حواء. الرازي un grand imam shafi'ite ou un savant, un scientifique, son tafsir il est également mélangé par la science de son époque. العلوم اللي كانت موجودة عنده في ذاك الزمان ضبطها الإمام وأدخلها في التفسير. مفاتيح الغيب. Donc, les anciens, certains anciens, ont dit non, Allah subhanahu wa ta'ala, il a créé Adam à part et il a créé Hawa à part. Des anciens et quelques contemporains également, notamment Rachid Reda, Mohamed Abdou, Tafsir al-Manar. فقالوا أولا non, donc il n'y a pas consensus, je peux choisir et la femme peut choisir. Comme il a créé Adam, de la même façon a créé لأن قالوا اتقوا الله الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها. هذيك الها على من تعود؟ خلق منها هذه تعود على من؟ على من؟ على النفس. إذا كي تكون تعود على النفس إذا خلق آدم وحده وخلق حواء وحدها. إذا تعود على آدم خلق حواء من آدم. إذا أنت حاب تختار، إذا كنت دابز مع مرتك تقول لها نختار أنا تعود على دابز معاها تقول أنا نختار تعود على آدم، هي خرجتي مني، ولا ترونكي معاها ولا لا أنت وحدك ولا وحدي. دونك المفسر مسكين أحيانا صار أوصي صدق الها خلق منها يمكن أن تعود على آدم من نفس آدم ومن النفس المطلقة. خلق منها من النفس المطلقة، خلق آدم وحده وخلق حواء وحدها. الدليل قالوا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فيه القرآن لقد جاءكم رسول من أنفسكم. لقد جاءكم رسول محمد صلى الله عليه وسلم من خرج من ضلع قريش، من نفس النفس كما خلق قريش خلقهم، ما خلقوش خرج من ضلع واحد. لا جاءكم رسول من أنفسكم، نفس النفس، من نفس النفس هي ورسول الله خرج عادي كجميع البشر 9 أشهر وزاد النبي صلى الله عليه وسلم. ومن أنفسكم قراءة ما قالش Donc ils ont aussi des arguments comme quoi le prophète, c'est dans le même style linguistique utilisé sur le prophète Mohammed créé de la même nefs, même âme. Vous envoyez un prophète créé de la même âme de vous, le prophète n'est pas sorti d'un être humain autre. Idem, la conception, premièrement, parce que l'islam, le Coran, il est venu également pour modifier quelques faits historiques. بعض النقاط التاريخية قديمة القرآن عمل القرآن كذلك هو يثبت العقيدة، يعطيك الأحكام الشرعية، أحكام خلقية فيه كذا. لكن من عمل القرآن كذلك تصحيح بعض الأخطاء التاريخية. كذلك القرآن يصحح بعض الأخطاء التي وقعت في التاريخ، يأتي القرآن يصححها. Coran également parmi les fonctions du Coran de corriger quelques faits historiques. Il vient corriger ceci, non, c'est pas cela.
قارون غير مذكور في الإنجيل. قارون غير مذكور في التوراة، ليس له وجود، يعني غير موجود. موجود في القرآن. قارون. احنا الآن بعض اليهود وبعض النصارى قالوا هذا غير موجود اصلا. القرآن راه يخترعوا شخصيات هي غير موجودة اصلا في التاريخ. جاء رجل رحمه الله موريس بوكاي. موريس بوكاي هذا مسلم أسلم، un médecin français. Il est venu parce qu'un personnage, Aaron de Pharaon, n'est pas cité dans la Bible, ni dans la Torah. Il n'est pas cité, mais ce personnage n'existe pas chez eux. Donc des fois ils nous disent, le Coran il invente. هامان ولا هامان وزير هامان مش قارون هامان. داكور واحد منهم ولا يفوق نصحوا سي بيان. لا سمعت موريس بوكاي هضر على هامان. هضر على هامان وموريس بوكاي. هو ذكر هذا في الكتاب فرعون فراون. هامان اللي بنى هاي حاج موسى خلينا نقدموا ولكن القهوه مشروع شفاء والله. المهم احد الشخصيات هامان ولا قارون، المهم احد مليح بارك الله فيكم سيد السبيان. Il n'est pas cité dans la Torah ni la Bible. Il est cité dans le Coran. Maurice Bucaille a prouvé que ce personnage existait. A existé en consultant, il a consulté des momies préservées. Quand on parle de quelques momies, comment il a eu accès, parce qu'il était un chirurgien, Jarrah Kabir, il était en retraite. Il était, quand il était chirurgien, les vacances les passait en Égypte. Un mois par an en Égypte. Il aimait l'égyptologie. كان يحب هذه الامور وكان رئيس جمال عبد الناصر son frère était malade خوه كان مريض فقال اسمع انه موريس بوكاي est présent قال له voilà tu fais une opération à mon frère parce que tu es spécialiste du Coran. قال له là je suis vieux maintenant, je suis retraité ou j'ai les mains qui bougent. قال له معليش fais l'opération. Après tu me demandes ce que tu veux. هامان ولا قارون؟ هامان. Il a fait l'opération à son frère, ça a réussi. Il a dit maintenant tu veux quoi? Il a dit je veux consulter les momies qui sont inconsultables. Les momies préservées. Il a dit je veux ندير شركة بيع وشراء والتجارة. قال أنا نحب نشوف هذا. À l'occasion, quand il a pris sa retraite, il a mis 2 ans pour étudier l'arabe. Retraité, il apprend l'arabe. Moi, il a prouvé, donc le Coran, il a prouvé scientifiquement que Haman existe. Que Haman existe scientifiquement en consultant les momies. Donc le Coran vient aussi pour rectifier quelques faits historiques. كاين بعض الامور تاريخيه وقعت ياتي القران اما يذكرها غير موجوده في الكتب القديمه او يصحح بعض الافكار القديمه. دونك قضيه المراه كذلك القران جاء وصحح بعض الافكار.
صح الأفكار اللي هي كانت قديمة، وأعاد القرآن تصحيح قضية مريم عليه السلام. مريم عليه السلام اتهمت بالزنا مثلا عند القدامى. Marie a été accusée à tort par les contemporains, par l'adultère. Le Coran, il a rectifié un fait historique. امرأة تقية، امرأة نقية. القرآن مثلا القدامى الديانة القديمة كانت تقول أن حواء هي التي دفعت آدم من الشجرة Ils disent, les anciens récits, que c'est Ève qui a poussé son mari Adam pour transgresser l'ordre d'Allah. Non, le Coran dit non, c'est pas la femme. وعصى آدم ربه. آدم هو اللي عصى، مش المرأة. هو اللي دفع حتى تاكل. C'est Adam, c'est l'homme qui a poussé la femme. C'est pas du tout Donc le Coran vient aussi par quelques passages et rectifier des faits historiques. Deuxième réflexion, c'est la responsabilité. المسؤولية. المسؤولية الرجل والمرأة كلاهما مسؤول. كما أن الرجل مسؤول بأمور، المرأة كذلك مسؤولة. أن القرآن قال كل إنسان ألزمناه طائره في عنقه. وقال النبي كلكم راع، كل راع مسؤول عن رعيته. ولا لم يخصص النبي الذكور أو الإناث. Le prophète ou le Coran parle de la responsabilité. Tout le monde est responsable, dit le Coran. Les hommes comme les femmes comme les hommes. Et le prophète également dit la responsabilité incombe aux humains, hommes et femmes. Le grand tâche hommes et femmes, là, tout le monde est responsable. إذا المرأة الفقهاء بعدين شقالوا قالوا أن المرأة مثلا مسؤولة ومكلفة بالحج، كما أنها مسؤولة بالصلاة ومكلفة بالصلاة. المرأة كي تحب تصلي تطلب الإذن للزوج تاعها؟ ما تطلبش، تقول له غادي نصلي. المرأة تطلب الإذن للزوج أنها تصوم، تقول له حبيت نصوم رمضان. Il n'y a pas, ne demande pas l'autorisation de son mari pour jeûner Ramadan, par exemple, ou pour faire les prières. Pareil, le Hajj. Si elle a les moyens, elle a les moyens pour faire le Hajj. Ou il n'a pas les moyens, ou il n'a pas l'envie, ou il n'a pas la santé. Elle ne demande pas l'autorisation. Le pèlerinage est une action obligatoire pour les hommes et pour les femmes. ما تقولوش غادي نروح الحج، تأذنني نروح الحج. Non. C'est pour ça que les Malikites ils disent elle part avec un groupe et le groupe protège, fait office de tuteur, de mahram plutôt. mahram عند المالكية وعند الشافعية هي الجماعة، مش زوجها ولا راجل أبوها ولا، هي الجماعة اللي تكون فيها جماعة آمنة. قالوا المالكية خلاص لأنها مكلفة كالرجل، مكلفة بالحج كما أن الرجل مكلف بالحج. Donc, il a la responsabilité, bien sûr, dans les ordres obligatoires. Dans les ordres obligatoires, la responsabilité incombe aux hommes et aux femmes. Et chacun ne demande pas l'autorisation à l'autre. L'homme ne demande pas l'autorisation à sa femme. كذلك قضية الحج. قضية العلم هو
بالعلم. Faites la science, la quête de la science et la recherche de la science. La recherche de la science, elle ne revient pas qu'aux hommes. مش غير الراجل هو اللي يتعلم. المرأة لا تتعلم. القدامى مثلا les anciens, les livres anciens, quand ils disent que certains disent que la femme reste à la maison et c'est le mari qui se déplace à la mosquée pour apprendre l'ilm, la science. قالوا مع قدامى قالوا أن الرجل هو الذي يتعلم، لكن أوجبوا على أن الرجل يعلم الزوجة. تعلمت أنت الوضوء مثلا، tu as appris le wudu, tu as appris la prière à la mosquée, de là tu dois, tu es dans l'obligation, si tu ne laisses pas ta femme ou elle n'a pas le temps de venir à la mosquée, tu dois lui transmettre. الآن مثلا الآن لا رجال ولا نساء، الناس ما تعرفش كي تصلي ولا ما تعرفش كي تصوم، فيأتون جميعا، ما كاش حرج. tout le monde. Ou l'État n'arrive pas peut-être à transmettre la science. أحيانا يمكن تتعلم أنت، لكن c'est pas facile de transmettre. Tu peux savoir, mais tu peux pas des fois transmettre. احنا درسنا عن بعض الشيوخ بحر راسه بحر، ما يعرفش il n'arrive pas à te transmettre quoi que ce soit. ما يعرفش، هو راسه مملوء علم، أما أنه يقدم لك علم ومفهوم ما تفهمش كاع شنو يقول هذا الشيء، لكن هو مملوء. قال النبي رب حامل فقه لمن هو أفقه منه، رب تحت. لهذا أنا مثلا أنا جامي ندرس الحيض للرجال، وربما ما تفهمش كلام نقول لك tu transmets مشكلة. فلهذا القدامى قالوا إذا الرجل يتعلم وجوبا عليه وجوبا عليه أن يعلم الزوجة. الآن مش c'est pas le même niveau. الآن la communauté حتى les hommes ils ont besoin d'apprendre maintenant. Donc les femmes aussi مسؤولة كمسؤولية الرجل، la même responsabilité. L'homme est responsable à un certain niveau de connaissance, il est obligé de maîtriser à un certain niveau. La femme également elle a l'obligation. هذا قال روى الحديث عبد الله بن عمر قال كان عبد الله بن عمر كان il était à la mosquée de Médine، كان في المسجد ويدرس، وقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تمنعوا إماء الله مساجد الله. ما تمنعوش، لا يجوز تمنع المرأة إماء الله مساجد الله. أن المرأة كالرجل. فقال ابنه سالم رضي الله عنه، كان مازال صغير، سالم رجل عالم كبير بعدين، لكن كان مازال، قال والله لا نمنعهن، ما نمنعوهم ما يخلوش فيه. فقال نهره أبوه وسبه وقال كيف أقول قال رسول الله وتقول والله لا نمنعه. أنا نقول رسول الله يقول أنت تفهم خير، أنت أغير من رسول الله، أنت الغيرة تاعك فوق غيرة رسول الله. الغيرة ما تكونش في منع العلم. Donc Abdullah ibn Umar rapporte un hadith avec une formulation la plus haute dans les sciences du hadith. Quand la personne dit j'ai entendu، هذا الصيغة هذه من أقوى الصيغ في تحمل الحديث. لما يقول الراوي سمعت أقوى من كل، مش حدثنا ولا سمعت، هذه أقوى. فعبد الله بن عمر سمع هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. Il a entendu le prophète dire ne pas interdire, vous n'avez pas le droit d'interdire aux femmes l'accès à la mosquée, l'accès à la science. Donc elle est également, la femme, responsable que l'homme. مسؤولة كما هو مسؤول. فلهذا قالت عائشة رضي الله عنها
قالت رحم الله نساء الأنصار نساء المدينة، ما يعني لم يمنعهن الحياء من التعلم. النساء تاع المدينة les Médinoises, les femmes médinoises, les Aïcha, ils osaient beaucoup plus que les femmes mécoises. Aux questions, كانوا يأتون إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويسألونه، يسألوا حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا يستحي من بعض الأسئلة. Quelques questions, le prophète صلى الله عليه وسلم devenait très rouge parce que des questions qui osaient، parce que الدين هذا احنا نقولوا لا حياء في الدين، مش لا حياء في طلب العلم، اما الدين كله حياء، الدين لا هو حياء، الدين كله حياء، اما الحياء في طلب العلم وطلب التعلم ما فيش كاش حياء. Donc il n'y avait pas ce genre de tabou. Les femmes venaient, médinoises surtout, disait Aïcha, elle aimait cette façon de faire, médinoise, qui venait et qui demandait au prophète des questions. لأن الإنسان الذي يستحيي أو الإنسان المتكبر هذا ما يجوزش، ما يتعلموش. الإنسان اللي يحشم والإنسان اللي يتكبر، l'orgueilleux et le timide. Ils ne peuvent pas apprendre. وشوف الله سبحانه وتعالى من بين أسرار الكلمات المتقطعة ألف لام ميم كاف ها يا عين صاد كذا، بين الأسرار أنه قالوا أن الله بدأنا بالحروف. تعلم غير حرف غير شوية، ألف لام ميم، قول غير ألف، قول باء، قول كان إما عنده علم الدنيا ولا لا، تبدأ غير شوية. لو تحفظ آية في كل يوم آية، خاصة الشباب 17 عام تكمل القرآن آية كل يوم. 17 ans, un verset par jour, 17 ans, tu finis le Coran. Donc on va reprendre, Inch'Allah, une autre fois, peut-être le samedi, 3e samedi du mois, et continue, parce que c'est un sujet très vaste, et on aimerait bien, Inch'Allah, le traiter avec responsabilité. Al-Mar'a, elle est notre femme, elle est notre mère, elle est notre sœur, elle est notre collègue aujourd'hui au travail, elle est partout, il y a la femme comme il y a les hommes. Donc, le musulman, il est dans la responsabilité, juridique, j'entends, d'apprendre comment se comporter avec une femme. كيفاش تتعامل مع الزوجة تاعك، كيفاش تتعامل مع الأم تاعك، كيفاش تتعامل مع البنت. هذا من الواجب، واجب المسلم أنه يتعلم كيف حتى لا يضيق، ما يضيقش صدره بأمور كانت موجودة قديما. شوف انتم في تونس عندكم القديمة، تونس المرأة التونسية كانت تقسم، تحلف بالشفاء، والشفاء تقول لك والشفاء كذا كذا. الشفاء ما شو الشفاء؟ هذا كتاب القاضي عياض في السيرة النبوية. مع المرأة كانت مثقفة، امرأة مثقفة. أنا عندي إجازة القاضي عياض الشفاء سعيد كامل. هي المرأة كانت تحلف بكتاب، ولا أحسن كتاب في الرد على المنكرين النبوة. كنا نترجموه احنا هنا في فرنسا، نترجموه. والمرأة إلى التونسية كانت مثقفة، كانت تحلف بالشفاء. كتاب القاضي عياض مستواها العلمي كان ذكية، كانت تعرف. جاء زمان تخلفنا تخلف هذا، لكن التخلف لا يجوز أن يدوم. ربنا علينا ما ينفعنا، ربنا ينفعنا كذا واستعنا. Si vous suivez les informations, vous entendez parler sur une mosquée, ou bien sur une association
qui s'appelle, je ne sais pas si c'est Al-Hadithiyin ou Nissa l'Islam, bref, c'est une jamia, c'est une association ici en France, qu'ils ont en fait, ils commencent à créer des mosquées où les rangs, l'architecture ou bien la façon, comment la salle de prière, il y avait les hommes et les femmes dans le même rang. C'est ça. Donc on aimerait bien, hein, progressiste, ouais, c'est progressiste. Ouais. On aimerait bien, Inch'Allah, cher, s'il a de connaissances sur ce que... C'est vrai, c'est un sujet délicat, donc le fait les femmes et les hommes ils prient dans le même salle. Et là, je pense que même cette question, il a un lien, un rapport par rapport à Inch'Allah, on va l'aborder plus tard dans plusieurs séries dans ce thème, la question ou l'emplacement de salle de prière de la femme à l'époque de Nabi Sallam et ceux dans les mosquées actuelles de notre époque. D'autres questions? Oui, تفضل. اسمعوك معليش. المرأة هضرنا على المرأة القديمة، المرأة في عهد الرسول والمرأة في عهد الأنبياء. نحب نهضر على المرأة اللي نحن يعني في وقتنا هذا، المرأة اللي تكون محجبة وكذا تروح على الخدمة تقول لازم تشرح الحجاب. نحب يعني نهضر شوية على المرأة اللي بدأت تسوي مطلب. خلاص مفهوم. بارك الله فيك، شكرا. يبقى احنا قلنا موضوع كبير واحنا قلنا نتناولوا هذا الموضوع في حلقات ما يمكنناش نجاوبوا. لأن هو شوفوا الإنسان المسلم كما ذكر ابن خلدون رحمه الله، إنسان إذا لم يتقن، وكما ذكر إريك شومون تاع اكسون-بروفونس مارسيل، لما ذكروا له قالوا له واحد جمعيه مسلمين، هو مش مسلم، وتسمعوا الان تجديد الدين وتجديد كذا وتجديد الاصول كذا. قال هذا إريك شومون qui n'est pas musulman. Question sur le renouveau de l'islam. قالوا c'est quoi le renouveau هذا؟ قال هذا المسلمين هل يدعوا التجديد إن لم يعودوا إلى أصول الفقه المؤطرة للتفكير ما فيش تجديد. قال ما تجدوش، يعني لو ما يعودش كيف كان الاجتهاد قديما، تعود إلى التاريخ. Si on ne revient pas à l'histoire, au début de l'histoire, on ne peut pas comprendre ni le présent ni l'avenir. Là, on va commencer déjà par l'histoire, d'accord? Pour pouvoir comprendre le présent, pour pouvoir aussi prévenir l'avenir. هذا شو الإسلام. القرآن جل النصوص في القرآن تتكلم عن التاريخ. الأغلبية في القرآن تاريخ، شوية فقه، شوية أخلاق، شوية عقيدة. جل القرآن تاريخ. Majorité des textes coraniques parlent de l'histoire. Parce que si tu ne comprends pas l'histoire, tu ne peux pas comprendre le présent et l'avenir. Tu ne peux pas. وذكرهم قال تعالى بأيام الله. ذكرهم. Chaque fois, là, je vais les rappeler l'histoire. Il y a des universités, je ne cite pas le nom, des universités, la coefficient la plus élevée, l'histoire. La chimie ou la physique, non, l'histoire. La coefficient la plus élevée, l'histoire. إذا التاريخ تقرأ ذكر هذا فصل ابن خلدون رحمه الله تفصيل عجيب. إذا هذا aujourd'hui هذو البروغريسيست الحداثيون هذو يقول لك حنا نديروا جامع في الظهور في الإناث وأحيانا
المرأة تصلي بهم إمامة وأحيانا كذا وتخطب أحيانا دير الخطبة. داكور. شوف أنت لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ربي ما يكلفكش شيء لا تطيقه أنت. احنا aujourd'hui en tant que musulmans en Europe, les musulmans en général doivent s'organiser. On doit s'organiser comme toute religion, comme toute communauté. Hein. Parlant, là aussi on est une communauté française musulmane. Une communauté sans organisation, supposons qu'il y a une volonté de s'organiser. انت مثلا تدخل المسجد تجي الجامع يعني n'est pas organisé هكذا فوضى كاين لا mosquée est organisée. Chez toi, il n'y a pas d'organisation, كاين فوضى كاين organisé chez toi. Il y a le papa, la maman, les oncles, tu fermes la lumière à telle heure, brosse tes dents à telle heure, tout organise. Alors, on a une communauté, il faut qu'on s'organise. L'organisation, aujourd'hui, elle est boîte. L'organisation, un jour, on va s'organiser. Il y a des questions qui ne reviennent pas à tout le monde. C'est pas à toi de واحد بغاو يديروا اسوسياسيون وبغات مراتو تكبر بهم وتصلي احنا شنو نديروا لهم؟ احنا ما غير فاس. مفهوم؟ شنو ندير لها هنايا؟ احنا on n'a pas le pouvoir d'arrêter cela. كيف تمنع هذا الشيء؟ خلي اللي يبغى يصلي المرأة تصلي بها ولا يصلي بها. كما قال الترابي رحمه الله حسن الترابي رحمه الله لما صلى بك المرأة صلى بهم في أمريكا قال لو كانت متزوجة ما تديرش هكذا ما تصلي بها. المرأة تحب راجل لا صلاة يحب راجل والله يحب يصلي يقيد في واحد يا راجل خلاص. Donc il faut qu'on soit l'islam دين واقعي. إسلام دين واقعي. لهذا فيه قرآن مكي وقرآن مدني. ونفرقوا حتى اليوم نفرقوا. قال هذه مكية. ليش نفرقوا؟ ها نقولوا بها القرآن هذا وخلاص. لا هذا مكي. أنه واقعه مكي. وهذا مدني. الواقع تاعو مدني. القرآن والإسلام دين واقعي. كما تخرجوا الواقع. Réaliste. L'islam, il est réaliste. Il n'est pas une philosophie. مش المدينة الفاضلة تاع أفلاطون. غير تخيل المدينة. لا رسول الله تحقق المدينة الفاضلة. La cité merveilleuse de Platon. Le prophète sallam, il l'a réalisé. Medina fadila, حققها. Parce qu'il est réaliste. Il n'est pas utopique. La réalité d'aujourd'hui nous dit que nous, on est une communauté faible. ولا احنا قوية؟ احنا faible. مساكين احنا مساكين. قيادة مسلم كل واحد مسؤول والله. احنا مثلا طارق رمضان Des fois, quand tu es dans les mosquées et tu parles de Tariq Ramadan, certains vont croire, tu partages tous les avis de non, مش هذا شيء وهذا شيء. هذا شيء وهذا شيء. احنا كمسلمين والله احنا كمسلمين لازم نتعلموا الموازين ونضع موازين القسط. ما قالش ربي ونضع ميزان واحد، لا موازين. هذا توزنه بميزان وهذا بميزان وهذا. حنا احيانا عندك ميزان واحد توزن به جميع البشر. لا حرام.
لا يجوز. Chacun sa balance. Tu pèses les gens, chacun sa balance. هذا في هذا الدومين il est كذا. هذا الدومين non. هذا oui. ونضع الموازين. ربي قال. Jour du jugement, Dieu va mettre les balances au pluriel, pas une seule balance. Dans son domaine, avec la balance juste, دواء الحبس كذا شد اللحم مسكين. هي خلاص. درنا جيلي جون خرجنا لا جيلي جون لا جيلي فات لا والو. Donc, communauté, hakada, وهذا احنا c'est la liberté. On est dans un monde de liberté. Tu ne peux pas intervenir. Mais tu dois nier et ne pas reconnaître cela. أضعف الإيمان. أضعف الإيمان أن تنكر بالقلب. اللي ما ينكرش بالقلب هذا ما فيش ذرة من الإيمان. تنكر كذا هذا شيء. تنكر أنك هذا حرام و فلاكسيون كيف تفهم؟ صح يجي هذا مثلا هذا الشيخ عمر ونكتب فتوى وأحرم شكون يدافع عليا بعدين؟ شكون يدوني الحبس ولا يدوني البلاد؟ وين تروح ديك البلدان هذوك؟ شكون يدافع عليا؟ شكون يجيبني من البلاد؟ شكون؟ قدر الله باش أبعد. العز بن عبد السلام رحمه الله أحد علماء الأمة مرة عالم سلطان العلماء مرة أفتى فتوى في مصر أفتى فتوى ضد الحكام فالحاكم طردوه من الإكسبلسيون du territoire. مصر كلها خرجت معه. طردوه نخرجوا كاع. فالحاكم قال ارجع. شكون يخرج معايا؟ Donc خلاص. Là, pour l'instant. Premièrement, on est dans un monde de liberté totale. واحد بغى يجي الجامع فيه المرأة تصلي به، أنت ما تروحش. ولا تجوز الصلاة فيه. أما تمنع كيف تمنع؟ تمنعش. يجوز المرأة أن تزوج نفسها في نفسها؟ في حالات نعم في حالات غير تتزوج مع رجل صالح غير تتزوج أما نفسها هكذا غير تتزوج مع رجل صالح. خلاص احنا نشوفوا بريميرمون qu'on soit صعيبة. شوفوا صعيبة كتير أنك تسمع فكرة أخرى غير الفكرة اللي أنت مقتنع فيها منذ الصغر. لو كان احنا يمكن لنا نتعداو هذه المرحلة نرتاحوا. هذه الأفكار اللي عندنا هي قديمة ونظن أنها هي الحق، أحيانا مش هذا هو الحق. غير تربيت انت هكا. مسجد رسول الله عليه الصلاة والسلام معروف أبواب الرجال وأبواب النساء، كان ما موجود. مسجد المدينة أبواب النساء وأبواب الرجال، والنساء يصلين داخل المسجد. Les femmes, l'époque du prophète, comme كتب الموطأ، خذ الموطأ أوقات الصلاة زوار الأخير مالك موطأ المرأة تصلي في الجامع. الآن إحنا باش نقربوا للسنة بتاعتنا. Donc les habitudes qu'on a aujourd'hui, on a du mal, malgré que c'est la vérité, hein, la sunna, les femmes faisaient la prière à l'intérieur de la mosquée, il y avait les hommes, les enfants et les femmes après, derrière.
Mais tellement aujourd'hui, on s'est habitué à les envoyer مساكين. C'est un hadith صحيح كذا. Mais non. Mais hein, lisez si vous voulez un livre qui était un best-seller aux États-Unis, Le pouvoir des habitudes. Les habitudes, يغرقوك ما يمكنش تبدا كانها ولا مسلمات كانه هذا هو الحق. لا هي غير ولف غير تولف شيء حقيقه تولف. لهذا لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم الذين اسلموا كثيرا الشباب. C'est les jeunes, beaucoup, si on prend les statistiques, les convertis à l'époque du prophète, les statistiques, beaucoup les jeunes que les vieux. Parce que les vieux classes étaient tellement ancrés dans leur habitude que maintenant, وهذه عملية مش سهلة لكن عملية للمسلمين سهلة. C'est pas facile pour un être humain, un normal, c'est pas facile. Mais c'est très facile pour le musulman. سهل. المسلم أنه يغير إذا ثبت أن هذا صحيح. ربنا يعلم ما يشاء الله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين.